Hello mga kalagan, welcome back sa akong vlog ni Laagan TV. Karong adlaw dadunta mo sa isa sa pinakasikat na department store diri sa Shanghai, ang New World Daimaro nga naa sa Nanjing Road pedestrian. Kung ganahan mo og shopping, food trip og city vibes, perfect ni kayo nga lugar. So tara, kuyog mo na ako. Pag-abot na mo diri dali ra kay makita kay naa siya mismo sa daplin sa Nanjing Road pedestrian. Mao ni ang isa sa pinaka-busy na lugar diri sa Shanghai. Grabe gyud kadaghan og tao, turista ug locals. Ang building mismo modern kaayo, sosyal ang dating. Pagsulod nako, mapil gyud mo na wow factory. Kay limpyo, hayag ug elegant ang design. Sa sulod, daghan kayo floors. Halos tanan brands makit-an nimo diri. Naay mga luxury brands para sa gusto og branded mga bag o sanina, napoy mga affordable mga shop para sa mga budget shoppers. Ako mismo nalingaw og tanaw-tanaw bisan dili ko palit tanan. Lingaw na daan ang window shopping. Naamis gyud kaayo ko. Luxurious kaayo ang sulod. Murag kombinasyon siya og modern architecture og elegant nga style. Ang lobby dako kaayo og naagid siya welcoming vibes. Ang mga tindahan sulod kay international brands sama sa Gucci, Louis Vuitton, Dior ug daghan pa. Mao ni siya ang lugar kung naa kay budget para sa mga high-end shopping. Bisag dili ka mo palit, lingaw gihapon kay makakita man ka sa mga bag-ong fashion trends. Kung window shopping ra ka, okay lang kay friendly kayo ang ambience. Dili ka ma-conscious, magsuroy-suroy raka og maglingaw-lingaw. Tip lang ha, kung ganahan ka mangita og mga souvenir og unique finds, naapod mga lifestyle shop nga nagabaligya og mga cute, creative nga gamit. Maong ayaw lang focus sa mga luxury brand, suroyon pud ninyo ang ubang parte. Nindot kayo ang escalator, wide kaayo og dalira ang access. Kung mag-video ka, perte gyud nimo tan-awon. Mao gyud sab ni akong na-notice. Daghan kaayo mga art installation sa sulod. Nindot siya kay dili lang siya shopping mall pero mura po siya art space. Dili makompleto ang atong laag kung walay pagkaon. Diri sa Daimaro naa sila'y food court ug daghan kaayo mga restaurant. Naay Japanese, Chinese, Korean ug Western food. Ako ganahan kaayo kay mo try ko og mga local snack, barato ra ug lami pa gyud. Travel tips ni siya. Kung kapoy na mo lakaw-lakaw sa Nanjing Road, maayo kaayo mag-stop over diri sa Daimaro. Kay makalingkod mo, magkaon ug makarelax. Pwede mo makasaka sa rooftop. Makita nimo ang tibuok Nanjing Road pedestrian street gikan sa taas. Grabe kanindot labi na kung gabi. Ang mga suga na neon lights ug crowd. Mura kag nasa movie scene. Kung ganahan mo og picture or video, ayaw kalimot musaka mo sa rooftop. Nindot yun kaayo. Diya na ang among clip sa among laag. Enjoy watching.
Aside sa shopping ug food, naa pud entertainment ang Daymaro. Naay cinema, sulod og mga event space kung asa ang mag-host og art show ug fashion event. Mura gyud siya one-stop destination. Pwede ka mag-shopping, magkaon ug maglingaw sa event. Nindot kayo siya nga mall. Dili lang siya pang shopping pero pang experience pod. Maong daghan kaayong foreign tourist nga moadto diri. Ang vibes international pero naagihapon ang touch sa Shanghai culture. Para nako, ang highlights gyud diri sa Daymaro kay ang pag-combine sa luxury shopping, good food ug chill na ambience. Bisag dili ka mopalit sa mga branded na butang, malingaw gihapon ka kay daghan kaayog makita nga photogenic kaayo nga lugar. Perfect para sa mga content creator o vlogger, parehas nako. Tips lang, kung wanhi mo, mas maayo gyud siya og weekdays para dili kayo daghan og tawo. Syempre, ayaw kalimot pag-explore ang rooftop area kay makakita gid kag nice na view sa Nanjing Road Pedestrian Street. So mao to mga kalagan. Mao to ang akong experience sulod sa New World Daymaro Department Store diri sa Shanghai. Kung naa mo plano mo ari, ayaw kalimot i-check out ni nga lugar. Salamat kaayo sa pagtan-aw ug ayaw kalimot pag-like, share ug subscribe sa Nilaagan TV para sa daghan pataglaag nga kuyugan. Kita-kits na pud sa sunod na video. Bye!